siya, backless mga madam, ha? Okay, parang siyang mustard something. Ito ay small, medium, large mga madam kasi full smack. Branded by Billabong. Look at the color and the haba. Small, medium, large, branded by Billabong mga madam. Super cotton na bagsak po ito. Malapitan na print. Pang summer nyo mga bakla. Okay, branded by Billabong yan mga madam ha. Code ako dito ng, ganda. Code ako ng branded. 890 branded. 890 code is branded. Okay, next. Branded by M&S. Marks and Spencer. Size large. Oh, linen na pop-up mga madam. Ang ganda. Medium large mga madam. Very madam. Size large po. Diyos ko, ang ganda. Size large pop-up mga madam ha. Tapos with side pockets. This one is again branded by M&S. Marks and Spencer po. Code ako MS890. MS890. Linen to na bagsak. Linen na bagsak to. Code ako MS for 890 pesos. Code is MS. Okay, next. Brand new with tag. Soft linen. This one is branded by Paper Heart. Paper Heart brand new medium. Linen mga madam. Okay, ganda. Sayang. Okay, medium on tag to mga madam ha. Paper Heart po. Brand new. Maganda ang Paper Heart mga madam. Sobrang ganda ng tela. Medium on tag. Code ako Paper 890 lang. Paper 890. Paper 890. Branded Rose Del Monte. Madam Rose Del Monte, new minor. Pasend ako ng details. Napakaganda nito, ma'am. Okay, Madam Rose Del Monte. Yours na to me. Pasend ako details, ma'am, ha? Name, address, mobile number, and then down payment po, ha? Okay, 500 po ang required down payment natin, mga madam. Yours na to, Madam Rose. PM na lang po, ma'am, ha? Thank you. DL Paper. Des, yours na to si Paper. Desiree, 123, 123, yours na to. Ang ganda bakla. Malaki lang sa akin. Des, 123, 123, yours na to. 990 Des. Sobrang pretty niya. Okay, next.